नमस्कार गोटे नुआ ब्लॉग रे आप समस्त स्वागत जेहेतु आज गोटे स्पेशल डे कहीं आज हूँ सेमती किसी ना जेहेतु आगु आम समस्त एकाठी थिलु तेणु से ये जो गोटे सर्विस करते आज समस्ते आसी तेणु आज गोटे माछ फिस्ट हो फिस्ट हवा रिजन या अलग स्टेट सबकि मिल जाऊँ सबकि माने माछटा मिलूना आउ चिकेन कतर सब मिल जाऊँगी आउ परिवा तो मिलूना किसी जगह ओडिशार बहुत परिवा अच्छे अलग स्टेट ही मिलूना तेणु से आज समस्ते एकाठी अच्छु से आम गोटे माछ फिस्ट करूँ आउ चलते भिडियो कंटिन्यू करंतु। तेणु ये आम आसी जाइए माछ यहाँ गोटे नुआ प्रकार माछ कौ प्रकार माछ मत ठीक से जना नहीं यहाँ समुद्र माछ सब प्रकार समुद्र माछ आज जेहेतु समस्ते आज एकाठी अच्छा जे जो चाकरी करते समस्ते आज आसुँच तेणु से आज गोटे स्पेशल पार्टी ये सब माछ कटा हो जाए माछ भजा होची भजा है नहीं भजा स्टार्टिंग हम आठ बस गोटे डिस्कसन चलती किए केते कोटू आस किए कोटू सर्विस कर कौन विषय से गोटे डिस्कसन चलती मत काम करने कथा कहते जेहेतु गोटे कम कैन तेणु से बस चेयर ये माछ भजा स्टार्ट हो गलानी माछटा बहुत फ्रेश अच्छे आज जस्ट धरा है समुद्र ये आम चलती शाग बछा जेहेतु सी रोच कर्णाटक रे तेणु से रेलवे जोन अच्छी तेणु से शाग मिले ओनली मिले भेंडी आ कि शाग ही मिले तेणु से जो शाग देखी तेणु से नहीं आसी जेहेतु सी तर शाग खाइब तेणु बाछापी बाध्य तेणु से जेहेतु से शाग पाएनि तेणु शाग देखी नहीं आसला से भेंडी आ गोटे जस्ट जदि को प्रकार कहूँ गोटे बैगण मिले से अलग टाइप बैगण आ कौन परिवा ही ना ओनली खट्टा ना मीठा ये पिलाटा बेचारा जो खायापाई न मिलूँ ठीक से तेणु जाइला आज मार्केट तेणु सब प्रकार माछ आउ परिवा शाग नहीं आसी तेणु यार गोटे आसला कल तेणु डिपार्टमेंट कल आसला जो ये से रही कौन तार गोटे रेलवे कौन गोटे कम स्टार्ट करदेला एबे ही गला माछ भजा कंप्लीट एबे ई पिलाटा ये तो सेठी ताकर माछ मिलेनी तेणु भजा माछ जो भजा सरी जाइथिला ताको खाइबा स्टार्ट आरो मोबाइल गुडा हेले सेटा मूव करि जाय एटा आ मोर एठी माछ भजा खाइबा स्टार्ट ही जाइछि मो माछ भजा खाउछि माछटा बहुत फ्रेश अछि आ बहुत बढ़िया अछि आ भल से भजा हैछि तेणु तार मोर माछ भजा अलरेडी खाइबा स्टार्ट आउे पुणी मिठू भाई आसी से सब बेस्ट कुकर हूँ मिठू भाई सी स्टार्ट करिए तरकारी रांधिला पुणी आम खाइबे तेणु जेहेतु आम फांका बसलु तेणु आउ जने माछ भाजिले तेणु आम माछ खाइबा स्टार्ट कर देइछु। जेहेतु यहाँ बेसी दिन का माछ नुहे समुद्र माछ धरा कि आसी बेसी आइस देकी रखा जाए तेणु फ्रेश अच्छी मछटा तेणु मछटा जमी जो मछटा जमी लगे तार टेस्ट तो से लगुच ना बरफ देकी बेसी दिन रहीगला सीटा कौन हो तार टेस्ट प्रायतः तार टेस्ट कमी जाए
ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାଛ ଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ମାଛ କଷା କଣ ଗୋଟେ ହବ ସେଇଟା ମିଟୁ ହେଇ ଆସିଲେ ତାର ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବନେଇବେ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ଥରେ ଏଗୁଡ଼ା ଭଜା ଯୋଉ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଜା ହେଉଛି ଆଉ ଏଇ ମାଛଟାକୁ ତାକୁ ଭଜା କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ତାକୁ ଭଜା କରିକି ରଖାଯିବ ତେଣୁ ମିଟୁ ହେଇ ଆସିଲେ ରୋଷେଇ କରିବେ ଏଠୁ ଆସି ବଜାଇଛନ୍ତି ମିଟୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ମାଛ ଭଜା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲର ସେ ମାଛ ଭାଜୁଛନ୍ତି ତାପରେ ତରକାରୀଟା କରିବେ ଆଉ ହେଲେ ଯେ ରୋଷେଇ କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଛ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭଜା ଷ୍ଟାଇଲ ଜଣା ପଡିଯିବ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଷେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଉ କେହି ମାଛ ଭାଜିଲେ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଫେସନାଲ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରୋଷେଇଆ ତେଣୁ ମାଛ ଭାଙ୍ଗେ ଏଇଠି ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କର ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା ଏଇ ଯୋଉ ଦହି ଦେଇକି ମାଛ ରୋଷେଇ କରିବା ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଦହି ମାଛ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପିଆଜ ବିଲାତି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖାଯାଏ ତା ଦେହରେ ଦହି ମିଶା ଯାଇଛି ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବେ ଦହି ମାଛ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଦହି ମାଛ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଖାଲି ଓହ୍ଲା ଯିବ ଏଇଟା ଦହିର ହେଇଛି ସେ ମାଛଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଭଜା ହେଇକି ଦହିର ହେଇଛି ଯେନ୍ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଭଜା ହେଇଛି ବେଶୀ ଭଜା ହେଇନି ଏବେ ଢଳା ହେଇଗଲା ମାଛ ମାଛ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛର କଷା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସବୁ ଜାଗା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଖାଲି ଖାଇବା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲର ମାଛଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ପରେ ଦେଖେଇବି ତେଣୁ ସେଇଟା ଫାଇନାଲି ତାର ଆଉଟପୁଟ୍ ଆସିନାହିଁ ଏବେ ପୁରା ଏଇଟା ମାଛ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଦହି ମାଛ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବିନା ଭଜାରେ ହେଇଛି এইটা ସବୁଠୁ ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲେ ମାଛକୁ ତା ଦେହରେ କଣ୍ଟା କାଢି ପିଆଜ ପଡି ମାଛ ଚକୁଡା ସ୍ପେଶାଲ ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଦି ଜଣ ହେବ ସିନା ହେଇଯିବ ହଁ ଗୋଟେ ଥାଳି କର ଏଠି ଅଛି ସାଲାଡ ପତ୍ର ଅଛି ନା ତ ଏଇ ଖାଇର ମତେ ଦରକାର ହଁ ଦେଇ ଯା ସେଟା ହଁ ସେଟା ନେଇ ଯା ବାକି ଏଇ ତିନଟା ଥାଳି ହେଇଯିବ ତିନଟା ଅଛି ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଟପୁ ସେଟା এটা হচ্ছে মাছ কষা সবু এবে মাছ কষা মাছর মাছ চকুড়া आ माछर जो दही माछ आ सालाड एबे कंप्लीट एबे खाइबा स्टार्ट इटी बढ़ा हो भात तो मिटू आई बाड़ी दउछन समस्त भात एबे खाइबा स्टार्ट आज आइटम होची एतिकी आ स्पेशल आज अच्छी सबठो स्पेशल होची माछ भजा।